এই ফেনার মধ্যে কুদরতের নজর দেয়, মাটি জন্মালো। এই মাটিটাকে দুইটা ভাগ করলেন। কয় ভাগ করেছেন? দুই ভাগ করেছেন। এক ভাগ দ্বারা বানাইলেন বাইতুল্লাহ। আল্লাহ বলেন, গোলাম আমি মাওলা বাইতুল্লাহ অযথা বানাই নাই। আমি মাওলা বাইতুল্লাহ বানানোর পেছনে একটাই কারণ, একমাত্র আমি আল্লাহর ইবাদত। ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসি দেখা जुज़ इबादत निस्ते मक़सूद अज्जा। অতএব আমি আল্লাহ বাইতুল্লাহ ইবাদতের জন্য বানাইলাম। অতএব বান্দা তুমি পূবে যাও আল্লাহ, এ বান্দা পশ্চিমে যাও আল্লাহ, বান্দা উত্তরে যাও আল্লাহ, দক্ষিণে যাও আল্লাহ। বান্দারে তুমি যেখানে যাও সেখানে পাইবা তিনি কেউ না, তিনি আমার আল্লাহ। ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাতাম্মা ওয়াজহুল্লাহ। हर रंग में तू, हर भू में तू, हर छा में तू, हर दाम। हर रंग में तू, हर भू में तू, हर छा में तू, हर दाम। देखता हो जिधर चाहता हो फकीरों करो, देखता हो जिधर चाहता हो फकीरों करो। तू दिल में जो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में जो आता है समझ में नहीं आता। बस जान ले मैं तेरे पेशन यही है, बस जान ले मैं तेरे पेशन यही है। अतएव अल्लाह मानुष